وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا صاحب القدر الجليل وخصوصا صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد ملح في العفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الحاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بشرت الإيس بدنا سبساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامع من كان أدنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بطير يمني قنا فتراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
فاضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فنادى يا قلب أرفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام يا حبيبي يا نبي الله السلام الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه وسلم على الخلق لحكمة وطوى عليها إنما بسط له من فائد المنة ما جارت به في عهداره الكسمة صلى الله فأرسل إليهم أسرف خلق وجل بيد الرحمة تألقت إرادة الأزلية بخلق هذا العهد المهضوب فاندثرت أثار سرفي في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه الذي تقرم به المنان وبعدم هذا الفضل الذي برد من حرد الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدرت بوجود أكناف الوجود وترجت برد العوالم بتراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتصار فضله في القريب والساسع فلح الحمد الذي لا تنحصر أفراد بدعادات ولا يمل تغرر بكسرة ترعدات حيث أبرز من آلم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه أسرى في الأقوام فما من سر اتصل بقلب منيب إلا من فضل الله على هذا
الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتغل في من عن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان. فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي يعجي من النار. فيه شفاء للصدور ورحمة فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. الله الله لما ناداني. الله الله لما ناداني هو. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له. خير البرية نظر إلي. خير البرية نظر إلي. خير البرية نظر إلي. ما أنت إلا كنز العطية. الله الله لما ناداني هو
المغمور فقم ونادي يا ودود يا ضيرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام أحل موت فكل ما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز من صلى عليه وسلم نادت سليم بالوصال لتكرما فسر السرور إلى فؤاد وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز من صلى عليه وسلم يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فين كل مغنى صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء جادت سليم بالوصال تكرما والسرور فسر سرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان هذا الحبيب
ولنذ السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تشيت والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تئيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كاشفت كناء هذا المستور ليبري نورها كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يهدر عند ودائي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومساركة لها في هذا السمات الممدود فحاضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومآهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتى الوتر الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح من النور أن أموت وبري الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيمه والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أوسوا وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا للمثاني فهزاروا اليمن غارت واستضيئوا بجمال فاق في حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا
الحسين الله مرحبا مرحبا فلربي كل حمد جل أن يحصره العدل إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نصعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة يا الله طلع البدر علينا بسرية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء وصلاة الله تغشى أشرف الرسل لمحمد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa'usan solawat sudah kita bersama lantunkan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan diaturkan oleh guru kita semua, beliau Ustadz Haji Irfanuddin Rafiuddin. Kepada beliau kami haturkan semua Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa juyushihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. الحاضرون
rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Bisa menghadiri kegiatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita semuanya insyaallah selaku umatnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena berburu dengan waktu. Sudah azan kita. Saya pun kebagian imam pada malam hari ini sehingga harus mempersiapkan 10 menit sebelumnya sehingga tidak terlambat. Hadirin rahimakumullah, mengambil pelajaran daripada lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang hidupnya selalu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, sebagai role model, sebagai tuntunan di dalam kehidupannya, sebagai teladan dalam kehidupannya, pasti akan mendapatkan keberkahan. Rasulullah diturunkan di Makkah, maka Makkah menjadi Makkah Al-Mukarramah, kota yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di dalamnya mendapatkan pahala yang berlimpah. Bahkan ketika kita bisa menyelesaikan 5 dari rukun Islam itu, maka kita termasuk hamba Allah yang taat kepadanya. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah menjadi Madinah Munawwarah. Kota tersebut menjadi kota yang penuh dengan nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seorang malaikat yang dia menjadi perantara diturunkannya Al-Quran sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, maka dia menjadi Sayyidul Malaikah. Beliau adalah Jibril alaihissalam. Umatnya atau Quran sebagai mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat yang ada, karena sampai hari ini kita bisa membacanya, memahaminya, menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan karenanya Quran menjadi mukjizat yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan inna a'tainakal kautsar. Kata kautsar di dalam tafsir disebutkan maknanya selain sungai Kautsar adalah Al-Quran itu sendiri. Maka Quran adalah nikmat besar yang diperantai dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya, kita semua, yang walaupun kata Rasulullah SAW, kita adalah kekasih Rasulullah yang luar biasa, tidak melihatnya, tidak hidup bersamanya, tapi kita sampai hari ini bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menjadi umat yang mulia di antara umat-umat yang ada. Bahkan satu ketika, hadirin rahimakumullah,
Aisyah pernah meminta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bacakanlah doa untukku. Kemudian Rasul membacakan doa bagi Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, ampunilah Aisyah atas dosa yang pernah dilakukan dan dosa yang akan datang, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, doa inilah yang aku bacakan untukmu. Aisyah sangat bahagia dan Rasul mengatakan, doa ini pula lah yang aku baca dalam setiap sholat untuk umatku, yaitu umat Muhammad SAW. Kita mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW atas syafaat yang beliau berikan kepada kita semuanya. Beliau mendoakan kita, beliau selalu hadir untuk kita. Semua nabi doanya telah dipinta dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah menunda doa ini dan terus dibacakan oleh beliau di saat hidupnya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ayat yang tadi saya bacakan itu adalah surat terdapat dalam surat Al-Ahzab, tepatnya pada ayat yang ke-21. Kalau kita berbicara pada konteks ayat ini, ya, atau ayat ini berada dalam surat apa, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ayat ini pada surat yang disebut dengan surat Al-Ahzab. Kalau kita lihat konteks ayat ini atau kondisi di masa itu, kata Al-Ahzab itu maknanya adalah jamak dari hizbun. Hizbun itu satu kelompok. Maka Ahzab itu maknanya friksi, banyaknya kelompok. Jadi Rasulullah SAW atau para sahabat saat itu mereka mengira bahwa ketika mereka bisa hijrah ke Madinah, dan bahkan tadi kita sama-sama mendengarkan syairnya, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i dan seterusnya. Begitu kehadiran Rasulullah SAW diharapkan oleh mereka. Tapi hadirin rahimakumullah, mereka berharap ketika sudah sampai Madinah ternyata tidak ada rongrongan, tidak ada peperangan yang akan terjadi. Artinya kondisinya akan futuh, kondisinya penuh dengan kemenangan. Tapi ternyata itu tidak. Surat Ahzab ini memberikan satu gambaran. Ternyata orang-orang Madinah pun melakukan satu upaya dan mereka banyak friksinya, banyak kelompoknya. Bahkan Ansar dan Muhajirin pun masuk di dalamnya untuk memerangi Rasulullah SAW. Kita mengenal perang Ahzab dengan perang apa? Perang Khandaq. Yang saat itu Rasulullah SAW mendapatkan ide brilian dari seorang yang bukan berasal dari Arab, tapi berasal dari Faris atau Persia, yang kita kenal dengan nama Salman Al-Farisi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau melakukan satu upaya untuk membuat barisan ataupun musuh itu tidak bisa masuk ke Madinah atau ke bagian para sahabat dan kaum muslimin yang lainnya dengan membuat parit, sehingga sampai 1 bulan mereka harus menunggu dan bisa masuk. Hadirin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ingin saya sampaikan sebelum kita berbicara pada tafsir ayat ini misalkan, adalah bahwa ayat ini berbicara tentang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bicara tentang uswah Rasulullah yang hasanah, keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan kemudian ayatnya dimulai dengan kalimat apa? Laqad kana, lamu taukid dan tambahan huruf qad. Double jadinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang mulia, teladan yang baik.
Hadirin rahimakumullah, bicara tentang keteladanan Rasulullah SAW yang dihubungkan dengan tadi, ya, petanya adalah surat Ahzab tadi, di mana Rasulullah SAW mendapatkan apa? Rongrongan juga, ya, tekanan juga, ya, dari orang-orang munafik. Jadi saat itu banyak juga yang munafik, ya, yang ingin Rasulullah itu, jadi mereka itu galau, jangan sampai nanti Madinah dikuasai, kira-kira seperti itu. Ya, sampai akhirnya mereka memerangi Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, ya, atau kaum muslimin pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, ada satu tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau berbicara tentang ayat ini, itu dihubungkan dengan surat yang lain di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa arti ayat ini? Kata Allah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian, mathalul ladzina khala min qablikum, apa yang pernah terjadi, ya, kepada orang yang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ketimpa musibah, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian yang ringan, ujian yang tengah-tengah, sampai ujian yang sangat berat. Sampai mereka para sahabat mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat besar. Hadirin rahimakumullah, ketika bicara ayat ini dihubungkan dengan ayat yang tadi barusan Al-Baqarah, ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ternyata pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an kepada kita semuanya, bahwa uswah yang pertama yang harus dimiliki oleh kita semuanya, mengikuti contoh Rasulullah SAW, itu adalah kemampuan Rasulullah struggle terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ini kan baru perang-perang sebelumnya misalkan. Tapi ada perang lagi, nggak habis-habisnya. Sampai sahabat kemudian mengatakan, kapan pertolongan itu datang ya Rasulullah? Ya, jadi pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita bicara tafsirnya, ya, ternyata pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, kemampuan kita meneladani Rasulullah itu teruji saat kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diuji berliku-liku dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Bisa nggak kita tetap meneladani Rasulullah? Gitu. Ya. Saat susah kita tetap gitu, ya, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Saat susah kita tetap, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitukan kalimatnya wa dzakarallaha katsira. Bisa enggak kita? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah kemudian menjadi teladan yang luar biasa, kesabarannya luar biasa. Kita ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu sampai memerangi Rasulullah, sampai berdarah, ya. Kemudian sampai Jibril marah, apakah, ya, gunung ini aku harus, ya, angkat untuk menyelakai mereka? Bagaimana Rasul mengatakan? Tidak. Ya. Rasul bersabar dan Rasul mengatakan, innahum qaumun la ya'lamun. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka. Mereka itu enggak tahu. Jadi ketika Rasul dalam keadaan terdesak sekalipun, marahnya bergejolak harusnya sebagai manusia biasa seperti kita misalkan. Wah, kita kan kalau ditekan sama orang, ya, dibenci oleh orang, kita dimusuhi oleh orang, disakiti oleh orang, kita akan bereaksi seperti apa? Marah, kesal, luar biasa marahnya.
Tapi itu tidak baginda Rasulullah, tidak pada baginda Rasulullah SAW. Nah ini teman-teman sekalian, keteladanan yang ingin disampaikan kepada kita melalui ayat ini yang pertama, yang dihubungkan dengan perang Khandaq dan dihubungkan dengan ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, ternyata itu profil Rasulullah SAW itu adalah pada sisi Rasulullah itu tetap tenang, ya tidak emosional, ya bahkan beliau sangat kooperatif memberikan kesempatan kepada Salman Al-Farisi untuk memberikan satu usulan misalkan, yang pada akhirnya kaum muslimin menang pada saat itu. Dan itu juga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Nah ini dulu ya, hadirin rahimakumullah, yang bisa kita petik ya. Karena di dalam tafsir disebutkan hadhil ayah ya, al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ayat ini surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ini adalah ayat yang menjadi pondasi ya, perintah kita atau perintah kepada kita untuk berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Baik pada perkataan beliau ataukah pada perbuatan beliau ataupun pada ahwal-ahwal beliau. Ayat ini. Tapi tadi saya sampaikan kronologis daripada surat Al-Ahzab itu sendiri yang dihubungkan dengan surat Al-Baqarah tadi ya, memberikan satu pesan kepada kita semuanya. Yuk, kalau mau teladani Nabi ya, jangan sampai pada senangnya kita saja. Ya. Tapi teladani Nabi juga dalam saat kita ya sulit, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan ya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya kira untuk memulai, nanti pagi kita lanjutkan insyaallah. Ya, karena waktu yang ya, kondisinya juga batal, harus siap-siap. Ya. Ya, semoga kita selalu bersungguh-sungguh ya, bermujahadah untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi hidup kita insyaallah. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, walaupun kita ya masih jauh. Saya itu kalau udah mahalul qiyam atau bicara sholawat dan sebagainya, atau bicara Nabi itu kadang-kadang mau nangis saya gitu ya. Kenapa? Karena kok kerasa masih sangat jauh gitu ya dari teladan beliau gitu ya, dari kebaikan-kebaikan beliau. Ya, bicara nanti bagaimana beliau berjuang untuk Islam, kok saya masih jauh gitu ya dari ikhlas dan sebagainya. Ya, sehingga malu berat ya untuk bicara tentang sosok yang mulia ini gitu ya, sosok yang luar biasa ini. Ya, tapi dengan segala kekurangan yang saya miliki, ya semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa selalu meneladani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira itu cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih kepada teman-teman hadroh yang luar biasa. Ya, semoga bisa sering-sering kemari ya. Setuju enggak? Ya, insyaallah ya. Sering-sering kemari, sering-sering sholawat di sini insyaallah. Ya, biar kita ya semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Asbab beliau semoga ya kedekatan mahabbah kita kepada Nabi semakin besar ya insyaallah. Ya, semakin layak kita disebut umat Rasulullah SAW. Ya, juga para tim media yang luar biasa. Ini laptopnya sampai 4 ya, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ini luar biasa kan. Untung nggak sampai sana tuh. Ya, kayaknya datang-datang kemari sangkain jualan laptop nanti. Ya, luar biasa. Subhanallah, semoga setiap langkah teman-teman ya dari jauh ya menjadi bagian dari pahala yang besar bagi mereka semua insyaallah. Juga teman-teman terima kasih yang sudah hadir ya.
InsyaAllah semoga jadi pahala juga buat panjenengan semua InsyaAllah. Bagi teman-teman yang sudah menyiapkan makanan dan lain sebagainya, semoga Allah berikan pahala yang terbaik InsyaAllah. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami haturkan terima kasih. Nggih Ustaz. Kami haturkan terima kasih kepada Ustaz atas tausiahnya pada malam hari ini. Jamaah sekalian, monggo nanti setelah sholat Isya panjenengan naik ke atas lagi karena kita belum doa maulid ya, insya Allah nanti akan di. Oke. Nanti monggo langsung bisa naik ke atas nanti. Karena sudah disediakan makan, jadi nanti kalau jenengan pulang kasihan makanannya nanti nggak ada yang makan malah mubazir banyak, ngoten nggih. Nggih, monggo nanti ini 8.30 itu udah sholat Isya, monggo sambil persiapan. Kalau pesan melih setelah sholat Isya, monggo sunahan terus naik ke lantai 4 nggih. Nggih, untuk nanti foto bersama sama kita makan bersama. Sekian dari kami, mohon maaf. Kekurangan segalanya kami mohon maaf. Monggo sami siap-siap untuk sholat Isya. Bisa wudu di sini atau wudu di bawah. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.